Shalom Gereja Tuhan. Shalom Church. Terima kasih Pastor Somi dan seluruh pengurus IFGF di Houston. Thank you Pastor Somi, all the staff in IFGF Houston. Satu kebahagiaan bagi kami bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu kembali sekali It's a blessing for us to be here in your midst. Bapak Ibu yang ada di rumah, Those of you who are at home, yang ada di perjalanan, on the way, maybe you're driving. dimanapun Bapak Ibu berada, Wherever you are, ada shalom buat Bapak Ibu sekalian. there's shalom for all of you. Saya percaya hari ini I believe today, di seluruh dunia, on all the world, orang masih membicarakan tentang COVID-19. people are talking about COVID-19. Saya percaya di balik semua ini, I believe behind all this, ada rencana Tuhan. there's a God's plan. Yang pertama yang saya lihat Bapak Ibu sekalian, First thing that I saw, Tuhan mau berkata kepada kita, God wants to speak to us supaya kita tidak takut. that we do not fear. Iblis mau mencoba The devil is trying, lewat cara apa saja using his own ways, untuk bisa mematahkan ibadah anak-anak Tuhan. to break our worship service. Saudara masih ingat ketika Firaun You remember the Pharaoh, mencoba menghalangi bangsa Israel untuk beribadah. they try to stop the Israelites to worship God. Tapi Tuhan menunjukkan caranya yang luar biasa. But God showed his amazing ways. Yang kedua, Second, Bapak Ibu saudara sekalian, church, kita melihat dengan adanya COVID-19 ini, we see with COVID-19, seluruh gereja bersatu. all the churches, they're united. Dan kalau hari ini, And if today, hari Minggu di mana orang-orang anak-anak Tuhan beribadah, and on this Sunday, all the God's children can worship, kita beribadah di rumah masing-masing. we worship in our own homes. Tapi sukacita kita tidak berkurang. But our joy is not less. Hadirat Allah juga tidak berkurang. God's presence is not Hadirat less. Allah bisa hadir dimanapun saudara berada. God's presence can be wherever you are, Dan kami bisa menikmati. and we can enjoy. Ada banyak kesaksian. There's so many testimonies. Mereka yang mengikuti ibadah secara online ini. Those who are following online Yang tidak pernah service terpikirkan. never think about. Mereka merasakan terharu. They were touched Karena ada hadirat Allah di tengah-tengah mereka. because there is God's presence in their midst. Dan ada hadirat Allah di tengah-tengah kita juga di And sini. there's God's presence also in this place. Yang ketiga saudara sekalian, My third point, kita juga diingatkan. we are reminded Nanti pada Tuhan Yesus datang yang kedua kali. when God comes for the second time, Keadaannya percis seperti ini. it's going to look like this. Dunia akan jauh lebih gempar. The world is going to be in more difficult Bahwa problems. janji Tuhan untuk datang untuk yang kedua kalinya But his promise to come for the second time, pasti digenapi. it will be fulfilled Dan di seluruh dunia in all the world. akan melihat Then they will see bagaimana Tuhan Yesus datang di awan-awan. how Jesus comes in the clouds. Jadi mari, hari ini saya tidak mau bicara tentang COVID-19. Today I don't want to talk about COVID-19. Hari ini saya mau bicara tentang Yesus yang luar biasa. Today I want to talk about Jesus that is amazing. Tema kita pagi ini adalah bicara tentang Caleb the Conqueror. I want to talk about Caleb the conqueror. Arti nama Caleb, Bapak Ibu sekalian. What the name means, Caleb artinya adalah gagah berani, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. that means courageous. He can move with speed, with a great strength. Tapi Caleb juga berarti setia, taat kepada Tuhan. But it also means to be faithful, to obedient. Bahkan ada terjemahan yang lain berkata, Caleb itu juga artinya anjing. One translation even says Caleb means dog. Kenapa anjing? Why dog? Karena anjing dikenal sebagai kesetiaannya luar biasa. Dog is known for their faithfulness. Papi saya dulu My dad, adalah seorang pelatih anjing yang terkenal. he was a very popular dog trainer. Papi saya bisa melatih anjing He could train dogs untuk bisa menyerang orang. to attack people. Dan itu yang paling sulit. And that is very difficult. Dan waktu itu saya di bagian yang diserangnya. So I was the one who were being attacked. Saya dibungkus dengan karung, dengan kapuk dan sebagainya. I was wrapped with cloth. Lalu papi saya bilang kepada anjing itu, serang. Then my dad told the dog, attack him. Anjing itu marah dan langsung menyerang saya, menggigit, dia bisa lepas. He was feared and he attacked me. He beat me and I couldn't let go. Tapi tiba papi saya bilang, balik. And my dad says, come back. Dan anjing itu lagi marah, And he was very angry bisa melepas gigitannya and then lose his bite dan kembali kepada papi saya. and return to my dad. Coba tanya kiri kanannya, kalau kamu lagi marah, Ask your neighbors, if you're angry, bisa nggak disuruh stop tiba-tiba? can I tell you to stop abruptly? Kita nggak bisa tuh. Kalau lagi We marah, can't stop. do that. If we are upset to stop.
Tapi anjing bisa. but dogs can. Itu sebabnya Kaleb That's why Caleb disebut the is known conqueror. conqueror. Nah Bapak Ibu sekalian, kita melihat lagi yang berikut. Look at the next slide. Conqueror itu artinya adalah pemenang Conqueror means winner atau penakluk. or conqueror. Jadi Caleb the conqueror artinya Kaleb sang penakluk atau Kaleb sang pemenang. So Caleb the conqueror. Kita melihat We can see kenapa Kaleb disebut sebagai pemenang. why was he named conqueror. Yang pertama, First, sekalian, kita melihat bahwa Kaleb itu melihat dengan cara pandang Allah. Dari he sudut sees pandang from God's perspective, Allah. Dengan kacamata Allah. with God's glasses. Kita bisa melihat dari 603.550 orang Israel yang keluar dari Mesir berumur 20 tahun ke atas, Out of the 603,550 Israelites who went out of Egypt, who were 20 years old or above, itu hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. only Caleb and Joshua made it to the promised land. Bayangkan saudara, Imagine dua that. Two berbanding 603.550. compared to 603,550 people. Bilangan 1 ayat 45 sampai 46 bilang begini. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel berjumlah 603.550 orang. Numbers 1 verse 45-46. All the Israelites 20 years old or more who were able to serve in Israel's army were counted according to the families, and the total number was 603,550. Jadi luar biasa bayangkan. So it's amazing, imagine that. Itu sebabnya kenapa Kaleb disebut sang pemenang. That's why Caleb was called the conqueror. Yang kedua, saudara. Second, Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Caleb followed God wholeheartedly. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12 berkata begini. Bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Numbers 32 verse 11, 12, because they have not followed me wholeheartedly, not one of those who were 20 years old or more when they came out of Egypt will see the land I promised an oath to Abraham, Isaac, and Jacob. Not one except Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite, and Joshua, son of Nun, for they followed the Lord wholeheartedly. Jadi yang kedua, So the second point, Kaleb dan Yosua Caleb and Joshua, mengikut Tuhan they follow God dengan sepenuh hati. wholeheartedly. Tanya kiri kanan. Ask ikut your Tuhan- neighbors, Kamu ikut Tuhan sepenuh hati atau setengah hati? do you follow God wholeheartedly or half-heartedly? Kita sering kali ikut Tuhan setengah hati. Sometimes we follow God half-heartedly. Itu sebabnya kenapa kita nggak bisa jadi pemenang. That's why we cannot become conquerors. Kaleb bisa jadi penakluk Caleb can become a conqueror karena dia ikut Tuhan. because he followed God, Dia percaya Tuhan he believed in God sepenuh hatinya. wholeheartedly. Tadi pujian yang pertama berkata, sekalipun dunia bergelora, Earlier the praise was singing, even though the world badai di shakes mana-mana. and the storm is everywhere, tapi kalau kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati, but if we follow God wholeheartedly, kita akan tetap bisa mengalahkan segala situasi. we can defeat all our situations. Yang ketiga, saudara sekalian, My third point, Kaleb memiliki jiwa yang berbeda. Caleb has a different spirit. Dan ini semua dikatakan oleh firman Tuhan. And this is written by the word of God. Tuhan yang memuji Kaleb. God was the one who praised Caleb. Bilangan 14 ayat 24 dikatakan begini. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya, aku akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Numbers 14:24. But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him to the land. Dalam He went terjemahan to. yang lain dikatakan, spirit yang berbeda itu adalah spirit yang excellent. In the different translation, that different spirit is an excellent spirit. 2 kali dikatakan, 2 times it was said. Kaleb itu punya jiwa yang berbeda. He has a different spirit.
Sehingga dia bisa masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Then he can enter the promised land. Yang keempat, saudara, My fourth point. Kaleb memiliki komitmen dan konsistensi untuk taat dan setia mengikut Tuhan. Caleb has a commitment and consistency to obey and then be faithful to God. Ternyata untuk bisa ikut Tuhan itu perlu dua hal ini. Apparently, to follow God, we need these two things. Kita harus komitmen We need to have to be committed dan kita harus konsisten. and need to be consistent. Banyak orang komitmen Many people are committed, tetapi tidak konsisten. but they're not consistent. Kita bisa lihat dari mana? Where can we see this? Yosua 14 ayat 10 sampai 11, saudara. Dikatakan begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years since the time He said this to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. I am still as strong today as the days Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Coba lihat kiri kanannya. Turn to your left and right. Ada yang sudah umur 85 tahun? Anybody's 85 years old here? Saya lihat belum ada yang 85 tahun. I don't see anybody here. Saya pun belum 85 tahun. I'm not even 85 years old yet. Tapi dikatakan Kaleb sudah umur 85 tahun. The word says Caleb is 85 years old. Tapi dia berkata, But he said, kekuatanku saat ini my strength now masih sama is the same seperti 45 tahun yang lalu. just like 45 years ago. Tapi saya bersyukur, But I give thanks. saya masih melihat wajah-wajah yang sama. I still see the same faces. Sekitar 25 tahun yang lalu, 25 years ago, saya datang ke tempat ini. I came to this place. Saya masih melihat ada wajah-wajah saudara. I still see those faces. Saya melihat bahwa saudara masih komitmen terhadap gereja saudara. I'm still seeing you're committed to your church. Saudara masih konsisten. You are still consistent. Saudara masih tetap melayani Tuhan. You are still serving God. Dan itulah yang dibutuhkan. And that is what's needed. Kaleb Caleb, disebut sang penakluk, the conqueror, disebut sebagai pemenang. he is the winner. Ada beberapa hal There are few things yang membuat Kaleb bisa berhasil. that makes him prosper. Yang pertama, saudara, First, Kaleb bisa berhasil karena dia memiliki goal atau sasaran hidup yang jelas. because he has a clear goal or life purpose. Dikatakan begini, saudara. Tadi ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama, bahwa Kaleb tahu apa yang dia mau. He knows what he wants. Coba tanya kiri kanannya, Turn to your neighbor, ask, kamu tahu nggak apa yang kamu mau? do you know what you want? Banyak orang yang tidak tahu apa yang dia mau sebetulnya, saudara. Many people do not know what they want really. Tapi Kaleb, But Caleb, dia tahu persis he knows exactly apa yang dia mau. what he wanted. Dia minta Hebron. He was asking for Hebron. Saudara, kalau kita lihat Yosua 14 ayat 12 sampai 13 berkata, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan yang berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberi Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as he said. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. 45 tahun yang lalu dia masuk tanah Kanaan 45 years before he went into Canaan sebagai pengintai. as a spy, Dan dia melihat and he saw ada orang Hebron di sana. there are people of Hebrons there, Orang-orang yang besar. great people, large Orang people, enak. the Anakites, Orang-orang yang sangat menakutkan. those who are fearful. Tapi itu yang diminta oleh Kaleb. But that is what Caleb asked. Kalau dulu raksasa-raksasa yang besar-besar menakutkan. Back then there were like giants who were scaring. Hari ini Today, virus yang tidak terlihat the virus that's invisible, yang menakutkan saudara dan saya. that scares you and I. Mungkin Hebron kita hari ini Maybe our Hebron today bukan raksasa yang kelihatan.
It's not the visible Tapi giant. sesuatu yang tidak terlihat. It's something invisible. Ada penguasa-penguasa di udara. There are authority in the air. Ada raksasa-raksasa yang menakutkan. There are giants that are scaring us. Yang membuat kita khawatir. That makes us worry. Yang membuat kita cemas. That makes us anxious. Yang membuat kita takut. That makes us fear. Yang itu yang harus ditaklukkan. And that is what we need to conquer. Kenapa Kaleb pilih Hebron? Why he chose Hebron? Itu bangsa yang paling kuat. It is the most Bangsa yang strong paling besar. nation, the greatest nation. Tapi Kaleb kalahkan mereka. But he defeated them. Kalau bangsa yang besar itu bisa dikalahkan, If Caleb can defeat the big nation, maka itu and that is, akan memberikan kekuatan dan keberanian kepada seluruh bangsa Israel that's going to give strength and encourage all the Israelites untuk bisa mengalahkan tanah Kanaan. to defeat Canaan. Yang kedua, saudara sekalian. Second, Sebelum saya masuk yang kedua, Kaleb sudah memiliki goal ini sejak 45 tahun yang he lalu. had these goals since 45 years ago. Saudara, apa Hebron kita saat ini? What is our Hebron right now? Menurut survei, According to survey, ada 90% orang tidak tahu tujuan hidupnya. 90% of people don't know their life purpose. 5% orang tahu, tapi tidak pernah mencapai dan merencanakannya. 5% know, but they never reach them or they never plan for it. Dari 5% orang yang ada 5% orang yang merencanakan dan menjalankannya. And 5% they plan for it and then actually carry it. Dan saudara bertahu dari 5% ini, And out of this 5%, 95% orang berhasil. 95% of them made it. Bayangkan, hanya 5% yang tahu persis apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia punya goal di dalamnya. Imagine only 5% know what they want. They really have a goal in their life. Dan mereka itulah yang berhasil. And those are the ones who made it. Ada contoh yang kita bisa lihat. Some examples. Colonel Sanders, Colonel Sanders KFC, from KFC. udah usia 80 tahun lebih. He was over 80 years old Waktu dia pensiun, when he retired. tapi dia masih tetap berjuang But he fight dan dia berhasil. and he prospered. Karena dia tahu apa yang dia mau. Because he know what he wanted. Yang kedua, John F. Second. Kennedy, John F. Kennedy. dia bermimpi mendaratkan orang di bulan. He dreamed to land a man on the moon. Dan ada orang yang berhasil mendarat di bulan. And people landed in the moon. Thomas Alva Edison Edison. berkata orang bisa berhasil dengan 1% inspirasi, tapi 99% kerja He keras. said 1% can succeed because of 1% inspiration, not 99% perspiration. Yang kedua, saudara, Second, Kaleb memakai seluruh potensi yang ada. Caleb used all his potential, Bukan hanya punya goal, not just having a goal, tapi dia pakai seluruh potensinya but he's using all his untuk potential mencapai goalnya, to reach his goal, untuk mencapai tujuannya. to reach his life purpose. Itu sebabnya Kaleb bisa maksimal dalam hidupnya. That's why he can maximize his life. Yosua 14 ayat 10 sampai 11 tadi kita sudah baca ya. Dikatakan bahwa dia sudah 45 tahun, tapi dia masih tetap bisa mencapai goalnya. It's 45 years and he could still reach his goal. Dia terus konsisten He was consistent. dengan apa yang dia inginkan. He got what he wanted. Saudara, John Wesley pada usia 80 tahun John Wesley, when he was 80 years old, masih menunggang kuda di Inggris he was still riding a horse in England untuk memberitakan Injil. to share the gospel. Sekalipun ada COVID-19, Even though there was COVID-19, kita sebagai anak Tuhan we as God's children, tetap harus memberitakan Injil. we need to declare the word, Tetap harus memberitakan Yesus yang hebat. to declare the amazing Yesus Jesus. satu-satunya juru selamat. He is the only Savior. Saudara, sebetulnya ada virus yang lebih menakutkan. There is even more terrifying virus, Dan virus yang mematikan, and that is killing people, yang membinasakan kita. that destroys us. Tahukah virus apa itu? Do you know what it is? Itu virus dosa. That is the virus of sin. Tapi kenapa orang tidak bikin lockdown karena dosa? But why do people not having a lockdown because of sin? Tapi Tuhan pakai virus corona But God is using coronavirus untuk bisa menutup panti pijat, to close the massage untuk place, bisa menutup semua klub-klub malam, all the nightclubs, bisa menutup segala macam yang tidak baik. all the things that are bad. Jadi jangan melihat hanya dari sudut corona yang menakutkan. So don't just see it from the terrifying corona. Tuhan bisa pakai apa saja, God can use anything, termasuk virus corona Tuhan bisa pakai, including coronavirus, that God can use, supaya nama Tuhan dipermuliakan. so that His name will be glorified. Saudara, pendeta Dr. Stephen Tong, Dr. Stephen Tong,
Usianya sudah 80 tahun. He was 80 years old. Sekarang masih hidup orangnya. He's still alive. Tapi masih berapi-api. He is still on fire. Setiap tahun. Every year. Dia keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. He's going around Indonesia and the Untuk world terus berkhotbah. and just keep preaching, Untuk terus memberitakan Injil. to share the word. Dia menyatakan He said this, bahwa dia punya Yesus yang dahsyat. that he has an amazing Jesus. Orangnya masih hidup He is still alive. sampai batuk-batuk. He was coughing. Pernah satu saat dia khotbah berdiri nggak bisa berdiri lagi. At one point he was preaching and he couldn't even stand. Dia harus duduk, He had to sit down. tapi dia tetap berkhotbah. But he was preaching. Orang berpikir mungkin tahun depan sudah nggak bisa khotbah lagi. People said, oh, maybe next year he cannot do it anymore. Tapi dia tetap kembali bangun, bangkit berdiri. Sekarang masih khotbah lagi dan masih. But he berkata-kata. stood up. He kept still preaching. Itu yang namanya konsisten That is consistent. dan komitmen. And that is committed. Sudah kenal Marjorie Newland? Do you know Marjorie Newland? Ini dari Amerika loh. This is from the United Bisa buka States. di YouTube. She was in YouTube. Tahu usianya berapa? Do you know how old she is? Dia bodybuilder. She was a bodybuilder. Otot-ototnya masih luar biasa. His muscles were amazing. Usia 72 tahun. She was 72 years old. Ada yang 72 tahun? Anybody 72 years old here? Dia masih bisa bodybuilder. She was a bodybuilder. Kenapa dia bisa begitu, Saudara? Why could she achieve that? Hanya gara-gara kucing. Just because of a cat. Dia punya piaraan banyak kucing di rumah. She has a lot of pet cats. Dia suka kucing. She loved cat. Satu hari, One day, nenek ini, this grandma, dia pergi ke supermarket. she went to a supermarket. Ternyata nenek-nenek itu tidak kebal terhadap yang namanya sale. Oh, is immune to what says sale. Tahu sale ya? You know what sale, right? Indonesia sale ya, sale ya. Ternyata nenek-nenek lihat sale juga tidak kebal. And then even his grandma, couldn't help it when she heard the word sale, Termasuk Grandma Kumala. including Yeah. Grandma Kumala. Kemarin lihat sale di mana-mana. She saw sale everywhere, Langsung datang diambil. and you just come and grab them, Termasuk Marjorie Newland. including Marjorie Newland. Waktu dia masuk supermarket, When she went to the supermarket, dia lihat ada makanan kucing. she saw cat food, Yang satu pack kira-kira 25 kilo. about 50 pounds. Langsung dia ambil. So she just grabbed them. Tapi waktu dia mau ambil, But when she wanted to Dia get nggak them, kuat. she couldn't pick it up. ada orang yang bantuin dia. Somebody help her Masukin di keranjang. and put it in her Dia dorong sampai ke cart. kasir. and then push it to cashier. Waktu dia mau angkat di kasir, dia nggak kuat juga. When she wants to lift it up, she couldn't help it. Kasirnya angkatin. So the cashier helped, Lalu hitung, and they ring dia it bayar. and then paid Kasirnya masukkan lagi ke dalam keranjang. and put it in the cart, Dia dorong and then she pushed it out sampai di in mobilnya. the car. Dia juga mau masukin nggak bisa. She was trying to lift it up, Tapi ada orang yang bantu. and somebody helped her. Taruh lagi di bagasinya. Put it in the trunk, Dan dia masih setir mobil ke rumah. and then she drove her car back home. Waktu sampai di rumah. When she got home, Coba bisa bayangkan di Amerika nggak banyak orang kayak di Indonesia. in America, there's no people just like in Indonesia. Dengan setengah mati. She was fighting so hard. Dia ambil itu makanan kucing. She was trying to pick up the cat litter, Dia keluarkan, dia tarik. take dia it out, seret-seret. pull it, drag it Sampai masuk ke dalam until rumahnya. he gets to her home. Sampai di dalam rumah. When she got inside, Dia buka. she opened it up. Dia kasih makan kucing-kucingnya. And then she feed her cats. Tapi setelah dia kasih makan But kucing-kucingnya. after she did that, Dia berpikir begini. she's thinking like this. Saya tidak mau begini terus. I don't want to be like this all the time. Dia selesaikan memberi makan kucing. So she fed the cats. Dia keluar dari rumah. She got out of her Dia house, kunci rumahnya. locked her out, Dia pergi kemana tahu? and you know where she went? Dia pergi ke fitness center. She went to a fitness center. Sampai di fitness center. When she got there, Dia cari pelatih fitness. she was looking for a trainer. Dia bilang, tolong latih saya. Please train me. Pelatih fitness bilang, The trainer said, lihat umurmu, Nek. look at your age, Grandma. Sorry, saya sibuk. Sorry, I'm busy. Saya nggak mau latih kamu. I'm not going to train you. Lalu nenek Majulan bilang begini, And then his grandma said, kalau kamu tidak latih saya if you don't train me, tidak akan pulang dari tempat ini. I'm not going to come home from this place. Saudara bisa bayangkan? Can you imagine? Akhirnya pelatih ini terpaksa melatih nenek. And then finally, this trainer felt compelled to train her. Dan nenek ini
ini mulai latihan. And he started to exercise, work out. Dari mulai 10 kilo, 10 kilograms, 15 kilo, 15 kilograms, 20 kilo. 20 kilograms. Dan dia terus berlatih. And she kept training herself. Sampai pelatihnya terkagum-kagum. And then the trainer was amazed. Nenek ini konsisten. This grandma was consistent. Nenek ini komitmen dengan apa yang dia mau. She was committed in getting what she wanted. Sampai dia bisa 30 kilo, 30 kilograms, 40 kilo, 40 kilograms, 50 kilo. 50 kilograms. Akhirnya pelatihnya punya ide. And it is this trainer has an idea. Dimasukkan dalam perlombaan. Go to the bodybuilder. competition bodybuilding. Di atas 50 tahun ke atas. Older than 50 years old. Dan nenek ini selalu keluar sebagai pemenang. And she always came up the winner. Dia punya banyak piala. She has a lot of trophies. Dan akhirnya Oprah Winfrey Oprah Winfrey datang came menjemput dia and then pick her up, dan mengajak dia keliling Amerika go around the United States untuk apa? Memberikan motivasi to speak to others about motivation. bahwa manusia That human bisa mencapai apa yang dia mau, can reach whatever they want, tidak dibatasi oleh usia. not because of their age. Dia keliling Amerika, She went around America. luar biasa. Amazing. Nenek ini This grandma memberikan inspirasi juga buat saya. also gave me an inspiration. Saya belum 72, I'm not 72. saya 65. I'm 65. Saya bilang, Tuhan, I said, Lord, saya masih mau keliling kemana-mana. I still want to go around places. Dan saya nggak mau keliling kemana-mana dengan perut buncit. I don't want to go anywhere with a big tummy. Karena saya lihat banyak pengkhotbah, Because I see preachers, karena banyak makan, because they eat a lot, perutnya gendut. he's a big belly. Tuhan, saya nggak mau perut buncit. God doesn't want, I don't want to Saya have a nggak big minta belly. six pack, enggak. Pokoknya cukup slim saja. I just want to be healthy. Saya coba latihan. I try to exercise. Bapak Ibu, ini betul-betul terjadi. And this is really happening. Saya coba untuk set up. I try to sit up. Bapak Ibu kira-kira bisa berapa kali set up yang mudah-mudahan, yang masih muda nih? Jeffon, how many times you can sit up? How many reps? Bapak Ibu tahu, Do you know? saya coba latihan. I try to exercise. Kalau nenek 72 tahun, If this bisa 72-year-old melatih grandma ototnya, has a lot of muscles, saya juga coba latih otot saya. I also try to practice my muscles. Saya bisa capai yang terakhir. The last time when I did Sebelum it, saya berangkat ke sini, before I came here, saya masih bisa 250 kali set up. I can do 250 reps of sit-ups. Ini saksinya, tanya istri saya. That is the testimony. Bapak Ibu, yang dilatih bukan cuma hanya otot, Ladies and gentlemen, what you practice is not just muscle, tapi imanmu juga bisa dilatih. but your faith, you can work it out. Kalau kita mau latih iman kita, If we want to work out our faith, kita juga bisa kuat. we can be strong. Tidak tergantung usiamu berapa. It doesn't matter how old you are. Kalau kita masih mau tetap tahu tujuan kita, And as long as we know our life purpose, kita tetap bisa melayani Tuhan. we can still serve God. Yang ketiga, saudara, Third, Kaleb menghadapi tantangan dengan imannya. Caleb faced challenges with faith. Karena dia latih imannya selama 45 tahun. Because bahkan for lebih. 45 years he worked out his faith. Dia melihat Musa, He saw Moses. dia melihat Yosua. He saw Joshua. Dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. He followed God wholeheartedly. Dia punya spirit yang excellent dalam He's hidup. an excellent spirit. Kaleb menghadapi raksasa dengan iman, bukan dengan kekuatannya sendiri. He faced the giants with faith, not because of his own physical strength. Dia pakai iman kepada Tuhan. He's using his faith in God. Ada satu kata-kata yang bagus, saudara. There's a great word here. Masalah berhasil atau tidak berhasil bukan masalah Tuhan, tapi masalah kita mau percaya pada Tuhan. Whether you succeed or not, it's not because the problem is not God, but it's whether you believe or God or not. Saudara masih percaya pada Tuhan? Do you still believe in God? Saudara masih berharap kepada Dia? Do you still put your hope in Him? Nanti terakhir kita akan nyanyikan, Ku tidak takut. Tadi nomor 3. So at the end, we're going to sing the third song, I will not fear. Saya sangat dikuatkan I was very blessed, encouraged dengan 4 pujian yang kita nyanyikan tadi. with the 4 praise songs that we sang earlier. 4-4-nya menguatkan kita. Really strengthen us. Saya bisa meneteskan air mata I can, karena saya tahu because I know
bahwa Tuhan yang kita sembah, that the God that we worship, bahwa Tuhan yang kita percaya itu that the God that we believe in mampu menolong kita, is able to help us, mampu melindungi kita. is able to protect Bukan cuma us. sekedar berkata dengan iman, Not just a word of faith, tapi kita praktikkan iman itu dalam hidup kita. but we work out our faith in our lives. Saudara karena keberhasilan itu sudah dijanjikan dan dijamin oleh Tuhan, dan Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Because that success has been promised, has been secured by God, and the God who promised is faithful. Itu sebabnya Kaleb maju terus, And that's why Caleb thrived, karena dia pegang janji Tuhan. because he held on to the promise of God. Saudara jangan pegang janji dunia ini, Don't hold on to the promise of this world. tapi pegang janji Tuhan. Hold on to the promise of God. Karena Tuhan bisa dipercaya. Because God we can trust. Tuhan tidak pernah berubah. He never Tuhan changed. tidak pernah berkhianat kepada kita. He never betrays us. Pegang janjinya. Hold on to His Kalau promise. engkau tahu apa yang kau mau If you know what you want di dalam Tuhan, in Jesus, pegang imanmu. hold on to your faith. Yang keempat, saudara, yang terakhir, Fourth, my last point. setia pada Tuhan dan menghargai pimpinan. Be faithful in God and then honor your leaders. Kenapa Kaleb dipakai Tuhan dengan luar biasa? Why was God used by God amazingly? Karena dia taat kepada Tuhan, Because he obeyed God. tetapi dia juga taat kepada pemimpin. But he also obeyed his leaders. Kaleb setia dan menaruh hormat kepada Musa maupun kepada He Yosua. was faithful and he honored Moses and Joshua. Banyak pemimpin-pemimpin hari ini Many leaders these days yang tidak taat kepada pemimpin yang di atasnya, who don't obey to their leaders above them yang tidak hormat kepada pemimpin yang and di do atasnya. not honor or respect their leaders. Tapi Kaleb, But Caleb, dia tahu menghormati Musa. he knows how to respect Moses. Dia kenal Musa. He knows Moses. Dia tahu siapa Musa. He knows who Moses was. Tapi dia juga tahu siapa Yosua. But he also knew who Joshua was. Dan saudara bisa tahu Can you know? bahwa Yosua Joshua, adalah teman seperjuangan Kaleb. he was like his brotherhood friends Yang sama-sama masuk ke tanah Kanaan. who went into Canaan, Yang sama-sama mengintai tanah Kanaan. who were also spies together with him. Sebetulnya Kaleb bisa berkata, Caleb could have said, kenapa Musa memilih Yosua bukan why saya? did Moses chose Joshua, not me? Seringkali banyak pemimpin-pemimpin gereja Many times, many church leaders yang tidak menghargai pemimpinnya. who do not respect or honor their leaders, Yang merasa dia juga sama, dia juga bisa. who said, oh, I could have done that. Tapi Kaleb But Caleb, punya kerendahan hati, he has humility. punya penundukan diri. He can submit himself. Ketika Yosua diangkat, When Joshua was raised, dia tidak iri hati, he did not jealous. dia tidak sakit hati, He was not offended or hurt. tapi dia menghormati Yosua. But he respected Joshua. Dia taat kepada He Yosua. obeyed Joshua. Dia mendukung Yosua. He supported Joshua. Hari-hari ini These days, para pemimpin gereja, church leaders, dukunglah pemimpinmu, support your leaders. dukung gembalamu, Support your pastor. dukung pendatuamu, Support your elders. dukung majelismu, Support your elders. dukung pimpinan-pimpinanmu yang ada di All the atasmu. church leadership. Hormati mereka, Honor them. taati mereka. Obey them. Maka engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. And you will be used by God as an instrument, great instrument. Itu sebabnya kenapa Kaleb That's why Caleb disebut sebagai the conqueror, was called a conqueror, sebagai pemenang, a winner, sebagai penakluk. as a conqueror. Amin. Amen. Mari kita akan sama-sama berdoa.